let us put ourselves in the presence of the living God and the regulations that benefit the greater public. Let this be a reminder that our actions, no matter our various laws, for our people of Katigbian. And with that, sa atong lungsod, we have with us the chairman of the Peace and Order. nga among i-implement, no, kay og ang mga butang nga gagmay di ganito mahimo kinsa may mutuon nato, no, sa atong liderato. So mo na nga ato ning gihimo, no, dako kay ning kadaugan sa lungsod ug sa PNP Katigbian tungod kay sa atong hinahinay nga pagpaningkamot, no, na reduce gyud nato, no, totally. Sige.